तो हेलो गाइस, हम लोग आए हैं आज गुड़ खरीदने। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे डाका डालने आए हैं हम लोग कहीं पे। और कल सुबह आएंगे खजूर का रस पीने के लिए, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे इंद्रानी दीदी जो है वो आंटी को धमकी दे दी है कि चल 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 এখান থেকে চল নেব না। আন্টি বললি এমন কথা বলছো যে আমি বিক্রি করতে পারবো না। দিদি বলছে না দিদি, এখান থেকে আমরা শুধু বলেছিলাম যে নামখানা যাবো। तो हेलो गाइस, का मानसिक स्थिति खराब है तो आप इग्नोर करें, बाकी नहीं पीछे वाली का इग्नोर कर सकते हैं, मेरा नहीं इग्नोर नहीं। कीजिए। हर पागल को लगता है कि वो पागल नहीं है, पर वो होता है। जैसे कि हम। एकदम सही जवाब। और ये है हमारे सर मनोरंजन जी। हाँ दादा बोलून केमन আছেন? ভালো। কলকাতা। তো কেমন লাগছে আপনাকে বলুন? हाँ खजूर रेस খেয়ে একটু মাথা ঘুরছে। ঘুমছে? ঘুরছে না তো? ঘুরছে মাতাল হয়ে যাবেন না তো? না না মাতাল হয়ে যায়। দেখো কতগুলো খজুর রস আমি খেয়ে নিয়েছি, 10টা 15টা। এইটা দেখুন, এইটা গ্লাস, এই যে এইটা কালকে আবার সকালবেলা আবার খেতে। এই সব জিনিস দেখার জন্য আমাকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। দেখলে কোনো বাধা নেই, দেখলে কোনো বাধা নেই, কিন্তু দেখলে লাইক কমেন্ট করতে হবে, এমনই কথা আছে। টাটা, গুড নাইট, সি ইউ, কালকে দেখা হবে।